impositiva en Corea del Sur hoy, o sea, cuánto es la carga que tiene una empresa en materia impositiva y cuánto es la carga personal que tiene un ciudadano de Corea del Sur, y si esta redistribución de la que habla, para poder subir el ingreso per cápita y poder hacerlo de esta manera generar el ascenso social, depende de flexibilizar los impuestos y darle más circulante a la economía, o de incrementar la carga impositiva. ¿Cuál de las dos vías él cree que es la oportuna? ¿La de liberar de impuestos a la industria y a las personas, o la de cargar aún más impuestos? ¿Cuál es el mecanismo que él piensa que puede generar el crecimiento del ingreso per cápita? 그 부분이 이제 경제학에 굉장히 논쟁거리가 되는 부분이긴 하죠. 왜냐하면 이제 그 세금을 인하를 시켜가지고 이제 소비 지출이나 투자를 활성화해서 이제 경제 성장을 올린다는 방안이 있고, 이제 고소득층에다가 이제 세금을 매겨가지고 이제 정부가 그걸 쓰겠다는 거죠. 그래서 정부가 더 역할을 잘할 것이냐, 아니면 이제 민간의 이제 투자 의욕이나 소비 의욕을 늘려주는 것이 더 우월할 것이냐라는 얘기인데, 개발도상국에서는 정부가 더 우월하다고 생각을 해요. 민간이 발전하지 않은 상태에서. 근데 지금의 한국의 발전된 것은 우리는 시장이 더 우월하다고 생각을 합니다. 정부보다는. 왜냐하면 공무원들이 이제 온갖 경제 규모가 커져 있는 상황에서 전부 파악하기가 어렵기 때문에 오히려 민간한테 믿기도 좋다라는 그런 측면에서 이제 세금을 보면 먼저 통역을 해. Bueno, hay como en respuesta, es un tema muy controversial dentro de Corea también. Bueno, digamos, poner más impuestos a la empresa significa que esos impuestos va a ir a la bolsa del gobierno, ¿no? Va a ir a lo que es al recurso del gobierno. Y reducir los impuestos al sector privado para que se dinamice el consumo interno, bueno, esa es otra opción, son dos opciones. Pero él piensa que en aquellos países en vías de desarrollo es más eficiente y es más efectivo alzar los impuestos a las empresas para que eso vaya al fondo de un país. Pero en el caso de Corea es muy, digamos, diferente, porque ya está desarrollada, la economía del sector privado es bastante fuerte, por eso él piensa que en el caso de Corea la otra opción de reducir los impuestos para dinamizar el consumo interno sería más eficiente en el caso de Corea. Sí. 세금 차원에서 보면은 이제 개인 소득세는 우리가 OECD 기준으로 보면 OECD 평균보다 좀 낮다고들 얘기를 해요. 근데 이제 법인세도 한 중간쯤 이렇게 되고 있는데, 이제 그거를 이제 정부가 이제 자꾸 세율 문제를 가지고 논의했을 때 우리가 아주 중요하던 것은 이미 한국은 글로벌 메커니즘에 들어와 있다는 거죠. 그러면 법인세도 마찬가지로 글로벌한 세보다 올라가면은 이쪽으로 오질 않는다는 거죠. 기업들도 외국으로 나가고 그렇기 때문에 지금 보면은 글로벌 OECD 평균으로 보면 우리는 법인세는 좀 이제 낮출 필요가 있다고 얘기들 많이 하고, 개인 소득세는 좀 올릴 필요가 있다라는 그 기준이라는 게 다 사람마다 다르겠지만은 이제 OECD 기준으로 보면 이제 그런 얘기들을 많이 합니다. En base a lo que es los parámetros de la OCDE, de la OECD, el nivel de impuestos en la que se encuentra Corea es que los impuestos personales estamos a un nivel medio. Ahora, los impuestos de personerías jurídicas, esas personerías jurídicas, hay opiniones de que debemos de reducir, porque si los impuestos de las personerías jurídicas están más alto de lo que es el parámetro de la OCDE, las empresas internacionales, las empresas extranjeras van a dejar de venir y van a salir. Entonces, en ese aspecto, lo que es personal debemos de reducir, debemos de alzar, tenemos que tratar de alzar, pero lo que es para las empresas debemos tratar de reducirlos. 그래서 제일 중요한 것은 이제 자꾸 우리가 이제 세율을 조정한다는 얘기들을 많이 하는데, 결국은 이제 정부가 쓸 수 있는 거는 세금을 걷어든 총액이기 때문에 세원이 제일 중요하다는 거죠. 세원이 결국은 소득인데, 그 소득을 늘린다는 결국은 경제 성장에 들어가 있다는 성격. 그래서 소득이라는 늘린다는 경제 성장이기 때문에 결국은 정부가 세금을 걷어들여서 복지 정책을 하든 사회 간접 자본을 투자하든 결국은 성장에 저해되는 정책을 쓰면 안 된다. 즉 성장을 해서 세원을 늘리면서 정부가 걷어들이는 세금을 올리려고 그래야지, 자꾸 세율을 조정해가지고 하는 경우는 서로가 상반된 효과가 있잖아요. 세율을 올리면은 정부 수입은 늘어나지만 민간은 줄어드는 거기 때문에 그것보다는 오히려 세원을 늘려주는 정책이 제일 중요하다.
la parte más importante es que el tema de impuesto tiene, digamos, dos caras, porque si alzamos los impuestos para alzar los fondos que tiene un gobierno, va a reducir los ingresos de nuestros, digamos, del sector privado, del pueblo, ¿no? Y eso va a afectar al desarrollo económico del país. Entonces, lo más importante para el profesor es ampliar o extender la fuente de ingreso, no el porcentaje de impuesto en sí, porque alzando el porcentaje de impuesto eso perjudica, digamos, a un término más amplio a lo que es, digamos, el desarrollo económico. Lo más importante entonces para él es ampliar las fuentes de impuesto para poder conllevar con el desarrollo económico digamos, en la misma mano. No debemos de hacer políticas impuestarias de impuesto que no perjudiquen al fin al desarrollo económico del país. Le hago las tres últimas, cortas. Hay una crisis que tiene que ver con la pirámide poblacional en Corea del Sur, que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Y esto cambia la matriz de lo que es la seguridad social, o sea, lo que nosotros en Argentina llamamos jubilaciones. O sea, hay menos trabajadores activos para cubrir el sueldo de los trabajadores pasivos, que es nuestro sistema de reparto de jubilaciones. ¿Cómo es el sistema en Corea de las jubilaciones? ¿Y cómo cree él que va a afrontar Corea esta asimetría que perjudica al trabajador, ya que cuando llegue el momento de cobrar su pensión o su jubilación, no va a alcanzar los aportes de los trabajadores activos para poder cubrir esas jubilaciones? ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo se soluciona? Ya que nosotros estamos atravesando en este momento esa situación. ¿Cómo cree él que lo va a afrontar Corea siendo tan abrupta la ecuación en Corea en cuanto a lo que le espera dentro de muy poco tiempo en materia de envejecimiento de exactamente? 그게 이제 한국 같은 경우는 지금 고령화 속도가 아마 세계에서 제일 빠를 겁니다. 출산율이 제일 낮으니까요. 일본보다도 오히려 낮기 때문에 가장 빠르게 속해서 결국은 이제 고령화라는 거는 이제 국가가 발전하면서 직면할 수밖에 없는 그런 건데 한국의 문제는 굉장히 빠르다는 거 속도가. 그런 측면인데 그래서 지금 이거를 어떻게 지금 재원 조달을 할 것이냐라는 문제를 지금 논쟁을 하고 있는 그게 지금 정치권에서 이루어지는 복지 논쟁하고 비슷하다는 거죠. 이제 복지 논쟁들은 정부는 지금 미래의 고령화 대비해서 고정적으로 나갈 수밖에 없는 연금. 같은 연금인데 이제 사람이 늘어나니까 연금에 대한 지출은 늘어나잖아요. 그거를 명시적으로 우리가 지금 고려하지 않은 상태 다른 복지 지출을 계속 늘린다는 얘기죠. 그 다음은 이제 비중 부담이 이제 굉장히 더 크게 늘어나기 때문에 지금 이제 두 가지 측면에서 어떻게 하면 출산율을 올릴 것이냐는 측면하고 어떻게 하면 미래의 재정 적자 문제를 아니면 복지 재원 문제를 해결해 줄 것이 지금 세대 문제가 아니라 다음 세대에 부담을 주는 거기 때문에 그 논쟁을 계속 하고 있는데 경제학자들 사이에서는 지금 현재 쓸 수 있는 복지 지출을 좀 절약을 하고 미래의 고령화 대비할 수 있는 연금 고정적으로 나갈 수밖에 없는 그거를 대비하자라는 측면과 지금 정치권에서는 당장의 이제 포퓰리즘에 의해서 많이 쓰는 쪽 그거를 이제 해서 지금 논쟁이 벌어지고 있는데 결국 해결점은 저는 개인적인 측면에서 보면은 아르헨티나보다는 우리가 좀 뒤처져 있는 부분이 일본도 마찬가지인데 우리는 이민에 대해서 상당히 약하다. 즉, 그러니까 우리가 저출산을 해결하기 위해서 굉장한 복지 자금이나 이제 출산 장려 자금을 쓰고 있는데 그에 비해서 이제 효과가 그렇게 크게 나타나지 않는 상황이기 때문에 이제 미국이나 캐나다, 호주라든가 남미 국가들처럼 우리는 이민에 굉장히 지금 강한 정책을 쓰지 못하는 그냥 단일 민족이라는 그게 강해서 근데 사실 경제학자에서 꺼내기 쉽지 않은 얘기가 이제 청년 실업률도 높은 상황에서 이제 이민을 받아들이는 게 쉬운 문제는 아닙니다. 쉬운 문제는 아닌데 결국은 이제 그런 식으로 갈 수밖에 없지 않느냐는 부분하고 그다음에 재원 해결이라는 거는 결국은 우리가 1인당 소득이 35위 정도 수준에서 오히려 이제 더 올라가야 된다. 즉 선진국이 되면서 1인당 소득이 올라가야지 세원이 늘어나는 거고 그 세원이 늘어나는 걸 통해서 복지자금, 그 연금이라든가 이런 거를 이제 충당할 수 있기 때문에 결국은 성장에 그렇죠. 예. 근데 이민은 상당히 쉬운 문제는 아니다. 예, 그렇습니다. 예. Bueno. A ver. A ver.
Bueno, el tema del envejecimiento es un problema global que lo sufrimos en todo el mundo, así como Argentina y Corea. El problema de Corea es que la velocidad con la que se está viniendo el envejecimiento es muy rápido y es digamos, si ponemos como parámetro la velocidad con la que se está viniendo, Corea se ocupa en el puesto 1 de todos los países de la OCDE en velocidad de envejecimiento. Ahora, ¿cómo cubrimos los costos de la jubilación digamos, de esta categoría de jubilados que vamos a tener en un futuro? Él piensa que hay dos opiniones muy controversiales en Corea. La primera es que debemos de ahorrar esos recursos financieros que tenemos para para bienestar social, tenemos que ahorrarlo para prepararnos a cubrir esos costos de jubilación en un futuro, con los recursos que tenemos ahora. Ahora, el primero es ahorrar y reducir los costos de bienestar social que tenemos en otras áreas, ya sea, no nombro, pero bienestar social en otras áreas. Turismo, no sé, sanidad o lo que sea. Podemos ahorrar para la jubilación, para los costos de jubilación que sí o sí van a ser costos fijos en un futuro. La otra opinión es que, esto dicen los populistas, viene del lado de los populistas, que no podemos reducir, que tenemos que seguir gastando en otras partes de la bienestar social. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones entre estas dos, digamos, opiniones? La primera sería alzar la tasa de nacimiento. Porque cubrir los costos de la jubilación no es una tarea actual, sino va a ser la tarea de la generación que se nos viene. Entonces, si alzamos lo que es la tasa de nacimiento, eso puede ayudar a cubrir esos costos de jubilación. Pero también la tasa de nacimiento de Corea es muy baja. ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos que abrirnos más lo que es a la inmigración. Tenemos que recibir más extranjeros. Pero eso también no es fácil porque tenemos un desempleo de jóvenes bastante alto. Entonces, los jóvenes que no están pudiendo tener un trabajo, están en contra en lo que es la inmigración porque vienen a quitarnos el trabajo. Entonces, ese es otro tema controversial, pero, puede ser una solución. Otro tema, volvemos a lo que comentamos anteriormente. Debemos de subir el PIB per cápita. Así, subiendo la fuente de los impuestos, podemos tener más recursos para cubrir los costos de jubilación futuro. La última es, ¿cuál cree que es la sana relación que puede tener una economía entre su funcionamiento y su capacidad de endeudamiento? O sea, ¿cuál cree él que es la relación sana que debe tener una economía de un Estado en función de su capacidad de endeudarse, de tomar empréstitos, de pedir prestado? Y en el caso de clarificar cuál es ese mecanismo, ¿cuál cree que es el correcto uso de la deuda? O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales él cree que una nación justifica endeudarse? 돈을 빌려 쓴다라는 건 정당한 이유는 없는 것 같아요. 왜냐하면 우리가 IMF 때 같은 경우는 이제 개인 간에 하면은 돈을 빌린 걸 내가 갚질 못한다는 이제 그런 디폴트 상황이거든요. 이건 정부 국가 차원에서 보면은 국가가 다른 나라에 줘야 될 거를 줄 수 있는 돈이 없다라는 거죠. 그러니까 결국은 뭐 이유가 없다는 거죠. 이거는 그렇지 않으면 내가 디폴트 선언해서 돈을 못 갚겠다라고 얘기를 해야 되는데 저는 그거는 정당한 이유가 없이 그거는 어쩔 수 없이 갔다. 근데 중요한 거는 그 상황이 아니라 그렇게 갈 수밖에 없었던 상황이 문제가 된다는 거죠. 왜 이 나라의 국가 지도자나 정치인들이 왜 이런 디폴트까지 가야 되느냐. 그건 결국은 경제 정책을 잘못 썼다라는 얘기밖에 없고 정치적인 지도자들이 문제가 있는 거죠. 그래서 빌리는 거에 대한 정당성보다는 왜 그런 상황까지 국가가 갔느냐라는 게 더 중요하다고 보는 거죠. 빌리는 데는 정당성은 없다는 거예요. Una respuesta muy interesante. No existe una relación sana para los préstamos de fondos internacionales, digamos. ¿A qué se refiere? Un país presta dinero, en palabras, digamos, muy fáciles, presta dinero de un Fondo Monetario Internacional porque o si no llega a un estado de default, porque no puede pagar a otros, porque no puede cubrir sus propios gastos o lo que tiene que pagar. Entonces sí, esa es una relación, digamos, sana, entre comillas, que debe prestar dinero de un fondo internacional. El problema es que ahí sí existe una relación sana, de prestar dinero porque tiene que, digamos, cumplir sus promesas como Estado. Ahora, el problema es
qué hicieron los políticos, qué decisiones políticas se tomaron para que el Estado llegue a esa situación. Ahí está el problema. Porque puede prestar plata porque tiene que prestarlo, porque tiene que cumplir sus responsabilidades. Ahora, lo que no es sano es el por qué llegaron a esa situación. Decisiones políticas erróneas, los líderes políticos gastaron en donde no debía de gastar. Ese sería el problema, el que él ve. 한국에서는 이제 남미나 다른 나라들처럼 디폴트 선언을 한 게 아니라 우리 스스로가 이제 돈을 이제 IMF나 이쪽에서 이제 그 구제 신청을 해서 받아왔는데 받아왔을 경우는 상당한 그쪽 IMF나 국제기구들에 의한 조건에 수응할 수밖에 없다. 즉 정부 정책이 그 빌려준 채권자들에 의한 그 조건에 우리가 이제 그 따라갈 수밖에 없다. 소위 말하는 우리가 워싱턴 컨센서스라는 차원에서의 정책을 그 당시에 쓸 수밖에 없었는데 거기는 결국은 돈을 빌리는 채무자 입장에서는 선택의 여지가 없었다라는 어떻게 보면 좀 불행한 그런 현화 상황이었고 그렇게 가서는 안 된다라는 것이 교훈이었습니다. Una de las enseñanzas que tuvimos de la crisis financiera del 97 y 98 es que, bueno, en el caso de Corea no llegamos a declarar un default como nación, no llegamos hasta esa situación, pero fue una experiencia muy, digamos, muy lamentosa, porque como nosotros como personas, como un país que acreedora, ¿cómo le dicen la persona que tiene que pagar? Como un país deudor, debía de aceptar 100% las condiciones que se nos impuso del Fondo Monetario Internacional. Lo llamamos el Tratado de Washington también, digamos, en esos términos, que llegamos era muy lamentable como país deudor aceptar todas las condiciones sin poder decir ninguna palabra. La enseñanza que tuvimos de esa experiencia es que no debemos de repetir digamos, no debemos de repetir esa misma experiencia. Agradecerle infinitamente al profesor el tiempo que nos dedicó. Estamos en la Universidad de Corea y estuvimos con el profesor Song-Jin Kang, que nos dio su opinión y su visión de la economía sobre su relación entre Corea del Sur y del Norte y su visión macroeconómica personal sobre lo que debe ser la economía, y ustedes habrán entendido claramente los paralelismos de cada pregunta con la intención de respuestas que buscamos los propios argentinos. Le agradecemos infinitamente el tiempo que nos ha dedicado. Gracias. Seguimos en Crónica.